गोयचे विधानसभेत जावंक ना तितली चर्चा भायर जाली। सोऱ्याची भट्टी बरीच तापली। एके वाटेन गोयात सोरो पिवपाचेर बंदी हाडपाक जाय म्हणपी जाल्यार दुसरे वाटेन सोरो म्हणजेच गोयकारपण सोरो गोयात प्रमोट करपाची गरज आसा अशें सांगपी गट। संस्कार संस्कृती कुशीक सारून समुद्र मंथन जावचे तशें अर्थ मंथन जाले, पूण विधानसभे भायर पळयात। Yes, my friend. Come. अरे सर नासा जाता चल मिरेगा What is your take on this? Do you agree? तू कानी बेन केले त्या कानी धरपा ना हो अरे चल एक सांग हम गोंयकार इलो असो एक रेस्टॉरंट सायन्सा माल ओवर आमको जाता राव बाबू कोण सांगता हां जाता ते थोडे आहे रे कोण सरपी ना ते Thank you, sir. आणि तेणी देखून इले माल जाले आनी म्हाका सुद्दां तेगे लायफ देखून चेंज जातली हेंग बरें कळो ना इले माल जाले कितें बट सी इट इज लायक दिस इट इज सम पीपल टेक इट एज मेडिसिन ऑल्सो डायरेक्ट काडटा आनी तुजे तोंडान घालता ते कितें तेंचे पायप टू चेक द अल्कोहॉल दॅट इज थोडे जाण दे आर फेसिंग इट ऑब्वियस कशें अरे आमच्या तोंडान कित्याक घालता हे पायप जस्ट टू चेक दॅट whether you had a drink or not. कुठे पण चेक जाता अरे म्हणटा चेक जाता पण कोण ना इट शुड बी हांव एक दीस रावन पळयता स्टॉप जावन थँक्यू नको तेचे स्लीप ऑफ टांग कितें केला ते तेणी म्हाका दिसता गोवा म्हटल्यार गोवा सोरो ना जाल्यार गोंयांत मजा ना अशें हांव ट्युरिस्टां सांगना गोंयकारांचें ना ट्युरिस्ट तेंच्या डिफरंट म्हाका दिसता प्रत्येक घराघरांनी खंयचे फेस्टिवल जावं कितें जावं तरी आमचे वेडिंग जावं हांगा सोरो आसतात भरपूर आसता म्हणजे खूब जाण घेतात आनी एन्जॉय करतात आनी म्हाका दिसता गोंयान काजू काडप ही प्रथा आमची म्हणजे काजू फेणी ही फेमस आख्खे वर्ल्डभर म्हटलें जाता आनी सोरो बंद करप हें रॉंग म्हाका दिसता तेका उदोयान म्हटलें अरे बाबा तुवें कितें उलयला काय म्हणून सो तें रॉंग हें सोरो गोंयान ना जाल्यार काय अर्थ ना Tourist without shaker बसलेले सोरो घेयन आसतलो पण टुरिस्ट केन्ना शेकर विदाउट सोरो घेवन बसचेच ना गोंय हे टुरिस्टीक स्टेट आणि इतक्या वर्सां पासून एक्सायज लायसन दिवप आणि हें सगळें सुरू आहा तितून स्टेटीचो रेव्हेन्यू बी गोंय बी रेव्हेन्यू मोठ्या हांवें सांगलो बरें जाता म्हणून त्या खातीर लिगल चल्लेलो धंदो बंद करता Goa is a tourism state and we cannot be hypocrites. कोणे समज आपलो पर्सनल ओपिनियन दिल्लें आसा इट इज फेर इनफ बट एज अ मॅटर ऑफ पॉलिसी म्हाका दिसता गोवन्स आर नोन फॉर सुसेगादपणां आनी वी एन्जॉय वॉट वी डू आमकां आमचे सगळे दीस कश्ट करून जालो की थोडे एक ड्रिंक घेवप हे चडशे सगळ्या गोंयकारांक आवडटा आनी हे थोडे इज अ पार्ट ऑफ गोंयकारपण करता आय डोंट थिंक वी शूड बी गेटिंग इन टू दीस इश्यूज एंड मेक दीस अ बिगर इश्यू पळय आयज गोंयान जो सगळ्याचें कन्जम्पशन आहा तें वाडलेलें आसा यंग यूथ सुद्दां हेतूंत बळी पडटा आनी कितलींशींच कुटुंबां अशीं म्हणजे मिजरी अशी जाता म्हणजे कितें जाता कन्जम्पशन ऑफ अल्कोहॉल खंय ना खंय तरी सबसिड जावपाक जाय कमी जावपाक जाय आनी बरें बंद जाल्यार बरें आनीक बरें अशें एक म्हजें प्रामाणीक विचार आसले त्या मांडले रिक्वेस्ट केला की हें बंद जावं पूण तुमचे जे रुलिंगांतले MLAs आसा आमचे ते खंय तरी अपोज करता ते म्हणटा की टुरिजम इंडस्ट्री आसा खंयच्या आमदारांनी अपोज करूंक ना पूण जर खंय तर टुरिजमाचेर इम्पॅक्ट जावचो ना कसो दिसता तुमकां की ना टुरिजमाचें आयज तुमी जर पळयता ट्युरिस्ट एरियेन लोक आतां येतात पळय ते सोऱ्याकूच लागून येता चडशे हो प्रश्न तुमकां करता सोऱ्याकूच लागून येता ना न्हू एन्जॉयमेंट करपाक येता एन्जॉयमेंट कॅन बी ऑफ डिफरंट टायप्स ते लिमिट घाल एज घाल 12 रेस्टॉरंटान एज ग्रुप एज हें घाल एज लिमिट घाल सरकार तुमचाच आहे ना कोणाक नो आय एम विथ सी आय सेड व्हेरी क्लियरली पुट रेस्ट्रिक्शन फॉर कब्स आय एम देयर विथ यू बंद कर मेळना मागीर कितें जातालें तितून अरे सर आयज कितें जावंक शकता बंद कोण बंद कर सांगता पयशे दंड मारपा या सर आयज बाराचेर डिस्कशन आसतलें 100% कितें किती उलयतले हेंक म्हणटा दोन तापडीचे हेल काय म्हटले कोणाक 12चे उलयतले कोणाक म्हटले कित्याक बंद कर म्हणून 12चे ना 12चे डिस्कशन जातालें फेणी फुटबॉल
सदां इज सिनोनिमस आनी शीतकोडी. सो आय डोंट बिलीव. आनी एक सांगता तुमकां, with due respect to anybody who wants to ban alcohol, I don't believe it should be. आत पळय, मुगे घरान इतले सोरो आसतना हांव पिना. आमकां मेळटा म्हणून आमचे लोक पिवपाक वचना. टुरिस्ट येतात ते, स्पेशली लोकल टुरिस्ट येतात ते धांवतात बारात. कित्याक तेन्ना केन्ना पळयना. आनी ते पितात म्हणून कितें गाट 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 करून पितात ते. बाटली तोंडान लावन पितात ते. तूं समज आनी फाल्यां आनी ना अशें. He may be representing one constituency, but it doesn't mean that he can make a statement which can impact entire state economy. Because our economy, after mining, which has stopped in the state of Goa, mining has gone down drastically in the state of Goa, is only on tourism. And tourism not only the beach belt but the hinterland also survives. Hinterland Goa, I am talking about. Even people go and stay in Sangay area, whether it is Netravali or other places, and also in Mahe, whether it is Mahe lake, whether it is bungee jumping, people go there. So tourism is all over the state today. It's not only at the coastal belt. So liquor is part of the industry. You cannot displace it. Limitation? No, displace it. You cannot displace it. But everybody has a right to give his view, opinion. He has only given his opinion, but giving opinion irresponsibly, especially on liquor, is bad. He is my colleague, he is my friend. I have explained to him the repercussions. People have not taken it very well. So alcohol, drinks, or you call it liquor, whatever it is a part of the industry. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, विन्सेंट रोजारियो, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगावकर.